pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray that you may bless our benefactors, donor supporters, the people behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, ibubo mo ngadto kadila amahan. Bless our church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our Banta Radio Kalikasan, based in Mayana, our Kandihay Community Radio, and the Community Radio, all our towers, frequencies, sub-offices, substations, expansions, hookups, local and satellite, panalangin ni Amahan. Bless our staff, management, with Boss Jondinier and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera, panalangin ni Amahan. Bless our televiewers, those who follow on television, radio, internet, pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, anxieties. Father, please touch each one of us one by one according to your will. Father, hikapang na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liu, kasing-kasing, satay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore them, including those who are paralyzed, disabled. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Mercangel, Mercangelis nga tanan, uban ni Jose Marascriba, Tamas de Aquinas Agustin, sa Santa Ana, Doli Padua, San John of the Cross, pray for us. San Pedro Calong sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fulton si Patrick Piton, Venerables, Paul Anthony Olsen's Venerables, blessed our loved ones in heaven. Please pray for us, be with us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 21, 5 ngabtog 11. Gitagda na Jesus ang pagagunob sa templo. Dahil pipila kanila nga nagisgot pahin sa templo kung unsa kini katahom tan-awon nga gidayandayanan sa manindot nga mga bato o sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon sa Jesus, nakita ninyo kining tanan apan maabot ang panahon dahil bisan usa ka bato nga magabilin sa matangan niini kayang tanan tumpagon kayon. Mga kalisdanan ug mga paglutos maglutudlo ng utana sila. Kanus abak kini mahitabo ug unsa man ang ilanan nga mabot na ang panahon nga kini matuman. Sa Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo pa limbong kay daghan ang muani sa kong ngalan nga nag-ingon ako mao si Kristo, ug moingon usab miabot na ang panahon apan ayaw sila tuhui. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat o mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga may tabo gayud pag-una apan wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan. Bipadayon siya sa pag-ingon, ang usa ka nasod magigubat sa laing nasod o ang usa ka gingarian mosulong sa laing gingarian. May tabuon niya ang makilisang nga mga linog gutob kamatay sa laing dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang o mga dagkong ilanan gikan sa langit.
Today, we are remembering Saint Cecilia, patroness of musicians, was born of a patrician family of Rome during the 2nd century. Despite her vow of virginity, she was forced by her parents to marry a nobleman named Valerian. During the wedding, Cecilia sat apart singing to God in her heart, and for that she was later declared the saint of musicians. Cecilia converted Valerian to Christ and agreed to live in continence. She is praised as the most perfect model of the Christian woman because of her virginity and the martyrdom which she suffered for the love of Christ. Legacy kini si Saint Cecilia may supak sa iyang amahan o sa iyang pamilya nga magbinyo because she decided already to devote her life totally to God as a virgin. That's the reason why she became a martyr. And also she loved music during her time. That's the reason why nahimo siya nga patrona sa mga musicians. In fact, many musicians are celebrating today in honor of her fest. Mauni ang nahitabo tungod ni kay kini si Santa Cecilia, kanunay nag-ampo sa tanang mga musikero. You know what? Ang atong tingog, ang atong pag-awit, ang atong gibuhat matag adlaw, ang atong pagsulti can be offered to our Almighty God. O si Santa Cecilia offered her talent as a singer, as a musician. In fact, according to her image nga ito nakita, nagkubot ni siya og piano. Therefore, Santa Cecilia is, or she knew how to play piano or organ. Og kini ang padumdum nato, whatever talents, capabilities, abilities do we have, let's offer it to our Almighty God. Bisag unsang naa ka, ihalad na sa Ginoo, and you will be blessed, rewarded by God along the road, tungod kay imong gi-offer ang unsay iyang gihatag diha kadimo. Offer it for the happiness, for the sake of the people around you, and offer it to God, tungod kay mao ni ang rason nganong gitagaan ka anang talentuha aron siya malipay nga naghatag sa imo niining maong gasa. Santa Cecilia, pray for us, for our healing, enlightenment, courage to offer our talents for the welfare of the people and for the glory of God, like what you did. Pray for all of us, manananglan og enlightenment. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Power line for today: live as you were die tomorrow, learn as if you were to live forever. According to Mahatma Gandhi, usa sa pinaka-influential figure sa India. Ningon siya, live as if you were to die tomorrow. Meaning, do everything today tungod kay posibleng mamatay ka ugma. Praktise unsaon pagpuyo
niining adlaw in order you can live forever. In other words, ang atong adlaw-adlaw nga gibuhat will tell us what kind of future do we have ahead after our departure from this earth. To be in eternal condemnation or to be with our Almighty Creator. Ang atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, pagpinikay-sikay, musulti na. Kung unsa kay atong kapalaran as we go on in our journey toward our divine destiny. Ang point according to Mahatma Gandhi, kinanglan ipakita nimo ang imong best. Dili unta ka contented sa unsay good nga naa nimo sa imong capabilities, talento, sa assets, potentials nga naa nimo. Do not give to other niining standard sa good standard only, but the best possible, excellent possible, kadang pinaka super nga abilities nimo, talento nimo sa grammar pa superlative degree, kanang pinaka. Ayaw ka kontento anang mantinira nimo ang imong isikataw, ang Ginoo, o na bisag unsa imong gibuhat himua nga pinaka the best. Isipa posibleng mamatay ka ugma. Because of that reality of life, you need to exert the best of your abilities, of your talents, of everything you have in your lives. Mo nang ayaw mo ka kontento nga okay lang ingani mantiniran or maayo ang gusto gyud sa Ginoo kanang pinakamaayo. Mao na unsay imong gibuhat ron, himua gyud ang pinakamaayo. According to an interview of the great men in Japan, according to the interviewer, mistaken, he said, executives, unsa may inyong regret sa inyong kinabuhi? Although inyo nang nakabot ang tugatog sa inyong kadaugag kalampusan. According to them, the executives, the most successful people in Japan, they said, ang wala paghimo sa unsay among gusto unta, when we were young, mo'y among gimahayan until today, nga nung wa na mo himua, sa dihang ibol paming makahimo ni adtong mga butanga. This reminds is one of us, ang pinaka pait ug atong basulan unya sumaabot nga kapanahunan ang wala pagsulay og himo sa unsay angay nimong himuon samtang makahimo pa ka niining kalibutana. Araway pagbaso pagmahay, meaning unsay imong plano himua, unsay imong damgo tumana, unsay imong ambitious kinabuhi, fulfill it, do it, in order you will not regret at the end of your lives. Tingaling mo balik lantaw ka ngano gawa nimo himua ang unsay dapat nimong gihimo sa diyang batan-on ka pa. Meaning unsay pinaka pwede nimo himuon ron, do it excellently. Do it with all your hearts, with all your minds, with all your capabilities, with all your best. Kay mao ni ang agdas Ginoo nato. Sayang pagama nato wa tagam-an niya nga okay or wa tagam-an niyang gimantiniranta. Igama tas Ginoo perfectly, completely. Gikan siyang gugma. Gikan siyang gahom. Tungod ni ana dapat di ay mo pattern ta sa atong Creator nga nagbugda nato sa pinaka the best. Mo nang whatever nga atong mahimo nining kalibutana, do it with all your best. People of the living God, thank you for joining us, our past givers, occasional givers, ang atong mga nagtabang sa nanglabayng mga buwan, katuigan nga nakapahulay. You are still welcome to join with us. Open ang atong ministeryo para kaninyo.
Present givers, faithful and loyal, salamat ninyo. Like Senator Turalba Sisters with Estrella Asibo, in courtesy of Mananglina Asibis, akong iyaan spundol. Pangitaa lang ninyo siya. She is also active sa atong simbahan. Then, Dondong Ilarion, akong igalas Gindulman, Burger Store, with Tuni, og Nainura, og Angel Sayuta, Galbe, sa Bunga Ilaya Upper. Salamat ninyo. Arnold Rosenal Dusa na vitamin spray, negosyante magtutudlo sa Garcia Elementary School. Mimi Satorino, Silingang Daboy o Crisons with Church of Faith. Isidra Tumakin with Jerome Dablo sa Kalipay, Hingoog City. Gapadala ni sila nato through LBC. Some people are helping us through money couriers. Kung sa available silang lugar, inang ipadana, care of sa tuwa, ano lang yun sila makatabang nato. Bahala ginagmay, basta kanunay, muna atong giampo. Pidilikli Kabusio, in courtesy of Adelimit of Garcia, ang presidente sa mga disabled people of Garcia. Promoted ng atong higala. She worked with us for how many years already? Karon soldado na siya sa ilang asosyasyon mga disabled, tungod kay di siya disabled originally, but because she was stroke, then tungod siyang pagalagad nato ning balik kinahinay normal ang iyang paglakaw, mao ni ang rason ngano nga nagapangalagad sa nato unya karon na presidente na, soldado. Amazing. Manuel Ilnakang, in courtesy of Biblictionist, at the heart of our public market, taga visible section, pagpalain kayong lahat yan for tuning in, ubas mga dison, mga kaubanan ni Bibi. If you want to help me approach Biblictionist, Dodong Lukring Baybay, ang labing couple sa Garcia, pamilya nimo, o Maria, yang anak diay, with Elaine, keep praying for this family with Nay Duding, itong pinalanggang pamilya sa Garcia with Ranido family. Silingan ni mo busy. Then, Robert Yufil Abadan, pagpalain, in courtesy of Paskabunok, silingan ni mo Edita, Bilicario. Mahal ko yung lahat, taga Bunga Ilaya. Then, Bert Injing Stephen Galanido, sa ilang big help sa atong ministeryo. Usama ni sa atong mga haligi. Mura ning Mildred Bitangkor, Inahan, Aguilar, then Agatsupi, pagpalain kayo mo na mga nastong palibot every now and then. We are praying for all of you. Our outreach donors, again, thank you sa Lazar Pamilyang Bilyong ni taga Canulao. Then Bert Enging Stephen Galido sa Kasakong Bugas, Calixta Ulaer, Lauriana Sahol, Angela Cagas, Lucrecia Madira. Ginagmay ni, again, in courtesy of Paskabunok, Ubong Gaylaya, pero dako na ng tabang sa atong krusada. We need 1 kilo. If you want to help our artisan feeding this coming November 25, yun ay mga nangutana, kanusa. November 25 is the birthday of Boss John Diniel, our president of our foundation, and president of San Miguel Network, stockholder, nagdumala. Maunang ubanimin ninyo at ta si Rabulyones sa mga netibo dito kay birthday man ng Boss John Diniel, ang atong presidente, the man behind of what I am doing. Maunang atong agda ninyo. Then Altia displays the following. We have your tabliya. Bisag mahal na ning atong tabliya, mamalit gihapon mo, salamat ninyo. We have also herbal coffee ni Madam Flor, kita ilang gistakan ana. Rose Guling Cookies, Pans Carolina, doon na tayo mga rosaryuhan, nubinahan, na tayo groceries. Please drop by dinhi dool sa Ilian Hill, nasa tayo Abu Natasya, ang supply pa na ni Madam Mildred, kaubang tay Manuel Bantilan. Salamat yan ninyo, pagpalain.
Also, thank you Sir Narsing Galbo, Trista Ukay of Duero, then Animos of Garcia, Daboy Tercia Lido, Arnold o Wakina Okerit, Arnulfo Misula, Jojo Jane, Francis Alberto Oclida, Naifiras o Manuel, then Tapangan, Tay Benjito Naklan, Victorina Larus Larda, Jeffer Galido, Nay Fortunata, uban ni Tay din ay tinitan sa Global 1, Global 2, Tapas Sanda di Boracay, Anawana Makanano, Calixtan Playo, haligi nato from Anda, silingan ninyo Tay Felix og Nay Bonifacia. Then Altia has also lechon manok. We're trying to serve you fresh cooked chicken, laging bago ang ating luto, ha? Then mao na ang ingredients sa Mandawi kaniadto ato manang nakuha og appeal. We have services offered, kita lamang ang pwede mulutog ulos baboy, magpalitson mog ulos baboy, pabo, pato, limpo, bisayang manok. Approach our workers, tapad din sila kay vulcanizing shop o diya sa lugar ni Nay Ansang Liuren, diha ragis highway sa Sentro Sagna, those public market dool sa Romjik Goods. Thank you for tuning in niya des tulay area, nasa ang DQ restaurant nga gapatingog sa atong programa. And soon kung tugutas Ginoo, Carlos sa Chicken Barbecue will serve you dinhi ra sa residensya sa mga asibis, ang pamilya nga nagpakaon nako kada adlaw, atong pinalangga usab nga pamilya. Unya ang kaning Dilayla ilahan na karon sa pamilya sa mga asibis, soon to be named Paraiso Rock Resort. In fact, kaslo ng tag-iya ni ana nya usata sa ilang kwaon nga ninong uban ni Alma, sa ilang umaabot nga kaminyoon ang tag-iya ni ana nga mga batanon o nang ihapil nyo gampo. I also pray for the family of Ilma Ranyen. Tay Limon, pagpalain kayo. Bisprin rabang Tay Limon si Tay Ilicor, ihapil nyo gampo ang pamilyas mga iko. Silingan ni mo titong sailon, nga kanunay sad nga nagsunod nagtabang niining atong ministeryo. And also iapin yung ampo si Jerry Bernados, nanislay negosyong itong maalat son to be displayed sa Altia also. So sa tanan nga nagsalig, nagpatronize, nagampo, nagplanong mutabang mga Tan of Garcia, pagpalain kayo mga haligi nato, dagantag mga haligis tong ministeryo mao nang iapin yung ampo nga makalahutay sila, makapadayon, gasihan kamong wa mo tambang financially. Kini akong hangyo ninyo, pray for our benefactors, labidas mga haligi nato, kayong uban ni panaw na nya, hopefully na ubang bagong musulod aron mo tabang sa tuwa o kadtong kanunay nagtabang makalahutay unta tungod kayang uban like Tony Madira nagtabang nato ni pila na katuig, dili nila timok-timhok ang ila gihimo nilang part of their lives, not necessarily nga mo conclude ta nga kini matawhana wa ni crisis na di ta mo conclude nga wa ni stay problema, posibleng na sila mga problema, but tungod kay ang ilang pagtabang sa ministeryo gihimo Manila nakabahin silang kinabuhi mo nang hook or by crook, no matter what, they continued helping us. Uban ako ang atong bagong engineer sa atong network, Engineer Ronnie Ampo. Yung Ampo ni pamilya ni mo Bilgings o Panpilog Ilpidia Ampo. So sa tanan nga nag-abli, nag-tune in, nagsunod, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, dagisgot ni may tungod sa dili maayong balita nga gida ni Kristo. We know it already nga si Kristo sigigdag maayong balita. Right? In fact, according to Isaiah chapter 9, si Kristo prinsipis kalinaw, pakigdait, si prinsipis maayong balita.
Pero if you notice in our gospel, wa gigisutang Kristo nga maayo, pulos gyud daotang balita. Then siya mismo miingon nga wa siya magda og kalinaw kundi espada, according to Matthew chapter 10 verse 34 upward. Ayaw kang paguna nga mianhi ako rong pagdalag kalinaw sa kalibutan, dili kalinaw akong gidala kundi espada. Espada, sword, symbolizes what? Blood, war, death, killing, crime, murder. I need to justify this presentation for today in order you can understand what I mean. In our gospel, the whole thought of the gospel is all about bad news, dili maayong mga pangitabo gisgutan ni Kristo, the destruction of Jerusalem 70 AD according to the prophecy of the book of Daniel chapter 7. Then about sumabot nga Antichrist, about sa kagubot, linog, gutom, kamatay, strang dapit, dinaguok sa mga dalugdog, sa mga linog, bagyo. Imagine ninyo if all these words came from the mouth of our Lord Jesus Christ are considered good news. I don't think so. That you will oppose me for what I am saying today, nga si Kristo gadala og bad news sa iyang pagpahayag according to our gospel. Now, unsa may purpose ni Kristo nga nung iya manggid ning gisulti ning mga dili maayong mahitabo sa Jerusalem, sa mga tao, sa kalibutan, in the long run? This is what he called reality of life. Mao ni ang kamatuoran sa kinabuhi. Reality of this earth, the planet earth that we are stepping in, na kining kalibutan na linog, na bagyo, na mga katalagman, na mga disasters. Mao ni ang realidad sa kalibutan nga atong gipuyan. Kaya ba mo the bottom line of these statements? Wa ko'y lain nga na-analyze tungod kay si Kristo miingon, do not be terrified, for such things must happen first. Ayaw kamo kahadlok o makadungog kamo ni ining mga butanga. Jesus told everything about the bad things to come, about the dangers to come, the troubles to come. For what reason? To open the minds of the people nga mauni ang mahitabo. You will accept it or not. You will deny the fact or not. These things will happen. These things will come. But Jesus said, ayaw kaguol, ayaw mo kadlok, because I am here. Jesus prove it according to Matthew chapter 28, 19-20. Yung si Kristo, tagaan ko kamusgahom, and do not worry, because I will be with you until the end of this earth. Ubanan tamo. Meaning, kining saad ni Kristo, nga ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka. This is repeated in Matthew chapter 6 verse 34. Ayaw ka mo kaguog kabalaka sa inyong kanon ni imnon. Luke chapter 12. Ayaw ka mo kaguol kabalaka. Do not worry. Do not be terrified. Do not fear. Do not be afraid. Tungod kay naa siya. People, kining pangitabo nga di maayo, according to the version of Christ, according to His statements, the bad news that He spoke in front of the people in His time, realidad na, di nakapugngan, may tabo na according to the prophecy of Jesus Christ. Pero ang nindot, yan ang gisulti, in order the people can prepare, in order the people can understand about the coming events sa ilang kinabuhi,
nga kung ilang tawhanong kusog, according to John 15 verse 5, without me, you have nothing, you are nothing, you can do nothing. Mao ni ang pinaka-highlight ni Kristo, yang gisultian tungod kay gusto niya nga pahimangnuan ang mga tao nining kinabuhia, nga kung tawhanong kusog mo'y saligan, kung banggaan og problema, atake, sakit, pagsulay, katalagman, mga natural calamities, wa gidag-anan ang tao, wa gimahimo ang tao, walay kapasidad ang tao to defend himself, herself, without the aid of our Almighty God, without the protection, the help of our Creator, of our Almighty Father in heaven. Nung si Kristo, kining tanan di maayo mahitabo, pero ayaw mo kaguol, kay naamang ko. Inyo kong kasandigan, inyo kong dangpanan, inyo ko nakakapyutan, inyo ko nakadangpan, taliwala sa inyong mga maagian nga dili maayo ni ining kanibuhiya. You know what? If it is true nga kung mga lagad kas Ginoo ug iya kas Ginoo, kanang mga problema, babag, disasters, calamities, mutipas na, mulihis na, di kumutuwa na. I know, sometimes God will do it. Nga mga problema, mga pagsulay, kasakit, disasters, pwede niya na patipason, aron di nimo masugatan kung iya kang anak, iya kang alagad. Pero ang Ginoo lahi man og punto ngano nga gusto siya nga ikaw iyang anak, moatubang ni ini, makasinati ni ini, tungod kay mao ni ang iyang gituan nga anhi masukod ka kung tinuod ba kang loyal og faithful sa iyaha, kun mabanggaan nimo, masugatan nimo, bisig unsa nimo glikay, sakit ka, magka-problema, mag-antos, magka-troubles, naka-disasters, calamities, trial sa imong kinabuhi, anhi makita sa Ginoo how strong you are, how faithful you are, how loyal you are. Like Job in the Old Testament, Job was tested by Satan with the permission of God, that is called permissive will of the living God according to theology, but never God authored the destructions of Job, the sufferings of Job, but Satan, the Lucifer. Only God permitted Satan with an admonition that please do not kill Job, only torture him if possible. Later on, God won, Job won, overcame, and Satan was defeated. Meaning, kini din mga tragedya, pagsulay, kasakit nga atong masugatan, reality of life, but God will not hold you not to face it, not to encounter with all these trials and sufferings. Ngano? This is the only way that God can test you, can know. This is the only way. Only God knows all things. 7:4-13. Why? Wa makita sa Ginoo. Pero kabaw mo ang mga problema, kasakit, pagsulay, trahedya, mga di mayong panghitabo nining kalibutan, linog, bagyo, mauni ang gamitong tools, instruments, kay manas Ginoo to test you. And once you can overcome, it will become your testimony. From the root word of the word testimony is test, pagsulay. Santiago 1:12, no one is exempted, no one is excused. Kitang tanan, muagig mga pagsulay. Usani sa himuos Ginoo nga avenue, himuon niyang tool, kaymanan to test you how faithful, loyal you are, because human weakness, labihan siya kasibot, kadasig, labihan siya ka-strong in serving God once na ay mga grasya, pabor, panalangin, pero gani panahog panggaan og problema og pagsulay, mo give up, mo talaw, mo quit along his or her journey in life. You know what? I have workers in our ministry nga okay ang ilang kahimtang before. Now, they are in crisis, sufferings, family troubles. Pero you know what? I am amazed with these people around me. They are very active in the respective parishes where they are. Ang ilang active participation sa ministeryo, prayer, financial supports, o daily
following sa atong broadcast. Mao ning ilang active participations o atong mga outreaches and feeding. But after their what they called participations to our ministry, the rest of their hours, days are spent sa ilang mga different parishes where they are. Kita nako, imbis nag-struggles, nagkalisod-lisod, imbis gibanggaan sila mga problema, mga pagsulay, labihan na nun silang ka-active simbahan, kadadlaw na simba, kaliukas parokya, very active. Di ako nakapamalandong, you know what? Once I am alone, di ako nakahimo og analogy o conclusion that this ministry is really comes from God, not from human beings, not from me. This is not mine, ni ako because ang akong prueba, we bear good fruits according to John 15 verse 6, ang kahoy nga di mamunga ang sanga, pulungura, putlon, dabdaban, kayway kapuslanan. Because we bear good fruits. And you know what? What's the good fruit of what I'm speaking every now and then? What's the good fruit of our ministry, so to speak? Kining mga tao nga gibanggaag mga problema, kasakit, wa gid taon mo quit o mo surrender. They are very participative, cooperative, and they are now very strong in serving our God, not only to this ministry but in the respective parishes where they are. I saw it in my two naked eyes. I know it because I am roaming around. I am establishing facts before I spoke in front of you. Aron nga dili mahimo nga way kwinta ang akong opinions, ang akong pamahayag. Every now and then, before I spoke here, before ko nisulti diri, ako na nang establish ning mga facts, evidences. And you know what? I found out nga daghan tang mga ministry members, mga partners nato sa ministeryo, imbis nagkrisis ni samot manon silang pangalagad sa Ginoo. Ug mao ni ang akong mao ni ang akong point, mao ni ang akong pinaka highlight sa akong proposition for today, nga dili mo yung Ginoo itself ayaw diha kay makasugat kag problema, kasakit-sakit, pagsulay. No, God will not tell me like that, and I know God will not tell you also like that. Misa itself sa unahan, like what He did in our gospel, nay problema, nay sakit, nay pagsulay, nay trahedya. Pero Edsel, gusto ko, atubangan na. 1:7 in 2 Timothy, ingon si Pablo, ang tao gitagaan og espiritu sa kaisog, dili espiritus katalawan. And I know God will tell me, Edsel, atubangan na, kay wa ka nako gimugnang talawan, gimugna tikang isog. And I want to know how faithful you, loyal you are. And you know what? Although I'm very young, in spite of my very, what he called, young age, so to speak, taghanan ako giagiang mga calamity sa kinabuhi, trahedya, storms, typhoons, earthquakes, bagyo. Di ko exempted niya, alagad mo ko sa Ginoo. In fact, I already gave up my life at the age of 15. I knew God, I felt the presence of God in my heart at the age of 13. But the actual age when I started preaching when I was 15 years old. Sa akong 15 anyos nga linghod nga pangidaron, inosente, matod pa nila, wa pa'y tatsa, never been touched. Putli pa at the age of 15. Pero kabalo mo, bisan I give up everyday my life at the age of 15. Pero sus, kasakit pa imo, problema pa imo, pagsulay pa imo, trahedya pa imo. Sa unsay atong gipanghimo suds pamilya, ako nang nagian. Now, kung bisis pa sa Ginoo kumo kay iya kang alagad, wa kay kasakit og problema. Nganong ako, alagad mo ko sa Ginoo, 15 anyos pa ko nagsugod og alagad, wali, tudlo, in public, in media, in everywhere, in somewhere, nganong daghan man kong problema kasakit. This is my concrete evidence nga dili di ay justifiable nga kumo iya kang alagad di na ka makasugat og problema kasakit pagsulay. Si Kristo mismo sa ebanghelyo misulti
why pigpihig, why pagpanugon, why pagpanagana. He spoke it transparently. He spoke it directly to His disciples and to the people He met during His time. He never used sugar-coated statements. Wa sa mingon nga, kamo, kanisulod mo nako, wala mo'y sakit, wala mo'y problema, wala mo'y crisis, wala mo'y pagsulay. No! You cannot find even a single verse that Jesus used a sugar-coated statement. Kumbaga, palapala ba? Flattering words. Bulatik-bulatik ba in order the people will support Him, will come to Him, will follow Him. And you know what? This is the reason why I don't want to speak like that, also sugar-coated statements. What I want to speak is what? The truth, based on the Scriptures. And you know what? Kining kamatuuran nga ang tao, dili gyud na makalikay sa trahedya, problema, kasakit, pagsulay. Kabaw mo, it decreases my following. Believe me, if I will tell you like that, if I speak the truth like that, it decreases my following, meaning the people who love this ministry, who understand this ministry, support this ministry, moingon na sila in their premature minds, in their premature belief, means la, ay, di ay garantiya pagmutabang tang idsel sa ministeryo, mga lagad ka, nga wa na tay kasakit, problema ug pagsulay. Now, my question, did I tell you like that? Never! As far as I am concerned to what I am speaking, everyone then. Kabalo mo, naman ko yung memory retention. Minumduman man ako ang akong gisulti sa langlabay ang mga panahon. Huwag yung ko'y gisulti ninyo nga sugar-coated statements. Gakon mo tabang mo, wala mo'y sakit, wala mo'y problema, mo dato mong samot, mo kalit mong kasinso, wag yung ko'y gisulti ninyo. Ang ako, probability nga iblis mo, panalanginan mo, makasurvive mo because nagpalaban mo sa Ginoo. And there is somebody who prays for you, nagampo para ninyo. And consider me nga usa sa mga tao nga nagampo aron mo makasurvive sa inyong mga trahedya, mga pagsulay. You know what, my dear people? Dili garantiya kumo kay alagad kas Ginoo ana kay problema. Dili garantiya kumo kay nangalagad kas Ginoo ana kay sakit. Sakit kali sa nupapa. You know what? Sakit kali si Pablo, 2 Corinto 12 si Pablo, Ginoo, ayawan niya akong sakit. Siya mismo may claim nga nasi sakit, yaduol gutong Kristo. Dili garantiya kumo kay alagad mo sa Ginoo, di na mo kasugat og financial crisis, di na mo kasugat og mga pagsulay sa kinabuhi. No, it is a false, it is a fallacy, it is a lie. Bakak na if somebody tells you nga wa na may problema, kasakit, pagantos kung mga lagad mo niya, di gila tinuod. Please, don't get me wrong. Honest ko, isip inyong alagad. I am just relating to you, repeating to you, reiterating the statements of Christ in our gospel. Ang iyang gisulti, pulos bad news. Kasakit, pagsulay, trahedya, problema. Pero naman sa statements, ayaw kagol. Hebrews 13:8, ingon si Pablo, si Kristo sa unag karong umaabot is the same Christ. And because of that, si Kristo miingon nato sa atong paglawig ning kinabuhia nga makasugat ang daghang problema, kasakit, pagsulay, min siya, do not be terrified, do not be afraid, do not fear, do not be worried. I'm here in front of you, I'm here at the back of you, I'm here willing to help you in order you can overcome. This is the promise of God. Nga di taniya pasagdan, He will not forsake us, He will not abandon us, He will not neglect us sa atong pagsagubang sa mga problema, pagsulay, kasakit, nga atong masugabangan, nga atong maatubangan, nga atong matagbuan sa atong adlaw-adlaw nga paglawig dinhi sa kalibutan. You know what? God allows you to face and encounter all these trials and calamities to test you how faithful, loyal you are. Kabalo mo, taliwa sa dagan akong gipangagian nga di maayo. Kabalo ko, God proves already about my loyalty and faithfulness. Nga bisan di ay sa dagang mga pagsulay, I'm still here
alive, preaching His gospel, serving the people, serving Him, glorifying His name. If God did it to me, kaya kong gitugutan nga makasugat aning mga pagsulay, problema, kasakitan, I know, He will do it also in your individual life. You are not exempted. You are not excused. Kuhaan ninyo og kapanaminan. Ako, nagwali lagi ko 15 anyos pa ko. Na-feel na kong Ginoo suds kong kasing-kasing 13 years old. Believe me, when I was at Guadalupe Church dito sa Guadalupe, Cebu, I felt the presence of God diha sa simbahan sa mahal nga Birheng Marias, Guadalupe. 13, when I was elementary. Kabalo mo, pag first year na ako, 15 man ko nag first year, dito nagsugod na kong panudlo. Until today. Pero grabing kasakit, problema, pagsulay, mga katalagman, sus marusip, taghaan kaadyo. Pero yung Ginoo Edsel, bisag bata pa ka, nya alagad ti ka, nangutanag ko sa Ginoo, Lord, saan ibang nangalagad ko nimo, gamay pa ko nagsugod na ko sangyaw sa imong pangalan. Imo mo kong gitugutang, magantos, muhilak, masakitan, maguol, mabalaka, magkasakit-sakit. Yung Ginoo Edsel, gituyo na ko na. Kay gusto kong masukod kag tinuod, bagi kang faithful, loyal sa ko. Tinuod, bagi kang tinuod ng imo. Bawa mo, mao gini among dialogue sa Ginoo deep inside kong kasing-kasing, because I ask Him many times, Lord, why? The word why is always what He could rising to God from me. Everyone then, the word why, Lord, ngano, yung Ginoo Edsel, ana masukod ug unsa ka kalig-on. Ikaw pod sa imo rong kinabuhi, nakay problema, kasakit, pagsulay, ngano, ning sa ading Ginoo kung mga lagad kaniya wa na kay kasakit, wa na kay problema, wa na kay pagsulay, wa na kay kasakit ug mga pagantos. I don't think so. He never promises like that. He has no promise like that. Ang iyang gisaad ayaw kahadlok kay ubanan ti ka, tabangan ti ka, nga makasugakod ka. Mao nang karon pag naamos kahimtang nga dahon mo emotionally, nag-uol mo, nabalaka mo, nag-anxiety mo, daghan mog mga gikadlukan, daghan mog utang, daghan mog problema, lisod inyong panginabuhian, minus ang ginansa ninyo sa inyong mga negosyo, namoy mga sakit, troubles pamilya, namoy mga problema ang gipangpasan, kabaw mo, anha masukod ron. Financial crisis ninyo, anha masukod gayud sa Ginoo. How strong you are, faithful you are. Kundi ba kondisyonal ng imong pagpangalagad, ay mga lagad ko ron, kay okay ang dagas kong life. Now, just in case di na okay sa imong paminaw, pero for God everything is okay man sa padanaw. Diyan nimo. Pero ikaw paminaw nimo, nag-crisis ka, nag-resolusyon ka, what you will do? Stop or continue? Manang para nako, it is not a reason that you will stop coming to God, serving Him, giving to Him something for His honor, because you are in crisis. Because there is a saying that says, pag ayaw, marami ang dahilan. Pag gusto, marami ang paraan. Gitawag na ron sa usong termino, para-paraan lang yan, mga kapatid. Kaya nga no, kung uyunan mo na kung tama ng inyong gibuhat, panahon nag-crisis ang ato ministeryo, did I stop? Panahon nga nag-antos ko, did I stop? Panahon nga grabing trahedya ni agis kong kinabuhi, did I stop? Panahon namatyan ko, did I stop? Never. Walay mga attempts sa akong kinabuhi, my dear people, anyway, deep inside, nag-crisis ako. Spiritual dryness, spiritual crisis, nga muragwa na lami, muragwa na gana. Pero, I never tolerate that. I fought deep inside kung kasing-kasing with these evil feelings, evil emotion, evil thought, evil mood. Ako na nang gisuklan. Because I know,
nga kining tanan pulos na gini pagsuway. Mao na rason ngano nga wag gyud ko mo quit. And I want you to imitate this reality sa kinabuhi ning ubos ninyong alagad. Nga bisag unsay may tabo ninyo, bisag unsay inyong masugatan, bisag unsay inyong matagbuan, ayaw lang gyud mo quit, ayaw mo give up. Kay ngano sa tinuod lang, kinarabang tao pagbatiyo na ka og spiritual dryness, likod ana, behind of that, you are now maturing in your faith sa inyong pagtuo. You are now maturing in your spirituality. Mitubo ka na. Pag mubati ka ng spiritual dryness. And another fact of life, once you feel quitting the truth, victory is very near to your ways, to your lives. Pag mubati na kang gusto na kang mo give up, mo surrender, sa tinuod lang. Mo ni ang fact of life, kamatuoras kinabuhi, duol ka na sa imong kalampusan, duol ka na sa imong daganan, duol ka na sa imong gipangandoy sa imong kinabuhi to have a very wonderful nga matang sa kapalaran. Meaning kining mga trahedya pagsulay nga gisulti ni Kristo sa ebanghelyo, ato sa ding maagian, ato sa ding masulayan. For what? To test is one of us. How faithful, loyal you are. Nang ikaw, I advise you, be faithful to God. Be firm in your faith. Be firm in your conviction. Be firm in your service to Him. Be firm sa unsay imong conviction sa kinabuhi. That no matter what, if ever you can encounter, you can meet different tragedies, disasters, storms, earthquakes, different troubles in your ways, you will not quit, you will not give up, you will not surrender, but you will continue no matter what. Because your service, your love, your commitment is not conditional. Ngayon ka, Lord, serve ko kay uking dagas kong panginabuhi, negosyo, kwarta, okay, Lord, akong panglawas. Pag niabot nga nasakit, nagka-problema, nagantos na, Lord, why? I want to stop. I don't want to continue. I give up. I quit. Wa kay lami. Nalagad ko nimo, mao ni akong dangata noon, nagantos ko, kadungog mo ana. Nga pag mga lagad ka mo ingong uban, pangalagad daghan na bang problema pagsulay, pag mga lagad. What do you think? This is true or not? Yes, of course, partially this is true. But it does not mean nga kumo kay nangalagad na ipagsulay, tanang tao nangalagad ugwa na ipagsulay. But there is a big difference. And you know what? What is the big difference? Nangalagad ka sa Ginoo na kay kakapyutan. Ang wa mga lagad, ang Dios murag ambulansya, mao itawag panahog nagkalisod na o ginhawa, nagkalisod na sa iyang kahimtang. Muna yung Ginoo, sabadiya imura kong gihimong ambulansya for emergency use only. Nya ikaw nangalagad ka, taliwas imong mga pagsulay kasakit nga gipangagian. Kay wa may taong exempted ana. Can you find anyone? Wala. Nangalagad kag dili nagay problema. Pero ang kalainan, pag alagad ka na Ginoo, permini mo kaduulan, kasumbungan, pero wa ka mangalagad, panawg, wa na kalaing kadaganan, sangpit ka sa Ginoo, ang Ginoo murag imong gihimong ambulansya for emergency use only. Do you think that God is happy knowing it? No. Mao nang my point, my dear people, do not believe ako mangalagad sa Ginoo na ako ni problema, ug di mangalagad way problema. That is a lie. Di na tinuod. Namo lagi mga tao wa man Ginoo, kita mo labihan man sa problema. Nya na may mga tao nangalagad na sa problema. Pero kay ba mo unsay kalainan nila kining tawana nangalagad iya naprubahan nga bisan sa iyang problema, faithful, loyal siya sa Ginoo nga iyang gilagaran. Kay mga tao wa mangalagad, mga wider-wider, paling-paling, balingbing, way baruganan. Nagantos sila nga way hinungdan ang ilang pagantos. They prove nothing sa ilang kinabuhi. Why? They never serve our God in the midst of their sufferings and trials. Ang nindot, you are suffering because of God. You are suffering for a great reason, for a big reason, for a big purpose. You want to prove to your Creator, to your God, that whatever nga may tabos imong kinabuhi, di ka mubitiw niya. Meaning, naakay gipaglaban. And you know what is that?
your loyalty and faithfulness. Muna mong ipaglaban. Pero wa ka nangalagan sa may paglaban nimo, sige kag may Ginoo, Lord, nagantos ko. Sige ka may mahal, basol-basol, imong giguba imong kinabuhi. Ngano, because you are quitting, ni-give up ka, talawan ka. Sa tupadi ay, sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, kini mga trahedya, problema, nga gisgutan ni Kristo sa atong ebanghelyo, nga atong masugatan. Mao ni ang testing arena of God for each one of us, kung tinuod bagyong mo padayon ka. Kay kita, pagbalitaan ta, ayaw diha padayon, kay delikado, atras dayon. Anyway, our human instinct, mangita mangitag safety, pero sa kinabuhi nato pagpanaw, ay siguro asa ta, naay problema kasakit, pero nga akong assurance ninyo, pag di gyud mo mubitiw sa Ginoo, langit gyud ang inyong paingnan. Believe me. Blessings, healing, miracles, divine favors will come in your ways pag makita sa Ginoo that you are faithful and loyal to Him. Tagiwa sa daghang problema, kasakit nga imong gisugatan. Ayaw surrender. Ayaw give up. Bisan pag imong masugatan ang di maayo matag-adlaw sa imong kinabuhi. Padayon. Ug nindot ning nagantos ka kay naa kay giprobars Ginoo. Lord, ingnang Ginoo. Bisan pag masakit ko magka-problema, magantos, bisan pagdayeng ko, di gyud nako i-give up ang akong pagmahal nimo. Di nako i-give up ang akong pagtuo nimo. Di nako i-give up ang akong pagantos atubangan nimo. Di nako i-give up ang akong makasakitan atubangan nimo. Di ka mo give up sa imong conviction faith. Mao ni ang gusto sa Ginoo madungogi kanimo. Anha ka masukod kung unsa ka kamatunud-anon sa iyaha. Kung naa ka in the midst of trials, sufferings, troubles, mga di maayong nitabos imong kinabuhi. Ako, nagdasig ninyo. Keep moving forward. Prove to God no matter what. You will stand up and you will tell God, Lord, kunin mong lahat sa akin. And I will prove to you. That's the prayer of Centros of Lima. Ingon si Centros of Lima, Lord, dugangin akong sakit, problema, pagantos, trahedya. And I will prove to you how I love you. See? Ngilngig kayong prayer sa usa ka santa. Ang atong prayer opposite. Lord, kung sakit, problema, kuwaa. Kang Centros of Lima. Yun sa Lord, naman ko'y sakit, problema, dugangi Lord. Kay pamatud-an ko, bisang pag na ako'y sakit, problema, pagsuway, barugan kong pakamatyan kong akong ituan, nga mahal ti ka. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga bisan sa mga bad news nga inyong madungog sa adlaw-adlaw ninyong kinabuhi, problema, bankruptcy, way kwarta, daghang utang, daghang nasuko, daghang nagukod, daghang kag mga gubis kinabuhi, di mo mo give up, di mo mo surrender, di mo mutalaw, di mo mubitiw sa inyong pagtuo ngadtos inyong magbubuhat. Kay mauna ang iyang himuon, arena, lugar, ground, tol, pagsukod unsa ka, kamatud-anon ngadto kaniya, ang imo bang pagmahal sa Ginoo, pagtuo, di ba kondisyonal? Kalipay ka sakit, you will continue serving Him. Based on the bad news that I am telling you from the mouth of Christ, the truth of life, kumbaga, you will quit or you will continue. Kining ebanghelyo nagpainumdum nato mao ni kinabuhi nga atong masugatan. Gisultis Ginoo aron pagpainumdum nato nga mao ni atong masugatan. Ang iyang gustong pangutana, padayon ba ka? Ako magampo, amo padayon ka, bisan pa unsa kadagko kangilngig ang imong makasakit o problema. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired into it. God loves you.